नमस्कार। आजिर एही विश्लेषणरे आमे एक बहुत रोमांचकर विषय उपरे कथा हेबा। आमे संदीप गोस्वामींको एक चमत्कार मास्टर क्लास को भल भावरे बुझिबाकू जाउछु। माने किपरि संपूर्ण मागणा एआई टूल गुड़िकर एक सिस्टमैटिक वर्कफ्लो व्यवहार करी शून्यरु एक जबरदस्त तथा एंगेजिंग पिलामानंकर कविता चैनल तैयारी करा जाई पारिबो। विश्वास करंतु एहा एक एपरी प्रक्रिया जहाँ बड़ बड़ जटिल टेक्नोलोजी को एकदम सहज सिस्टम रे परिणत करि दिए। तेबे आसंतु सीधा सड़क आलोचना आरंभ करिबा। वर्तमान मनरे गोटिए बड़ प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। केवल मागणा एआई टूल व्यवहार करे गोटिए संपूर्ण एनिमेशन चैनल किपरि तैयारी होई परिबो। सत कहिमाकु गले किछि वर्ष पूर्वे एक एनिमेशन चैनल आरंभ करिबा माने लक्ष लक्ष टंकार कैमेरा, बड़ म्यूजिक स्किल एवं एनिमेशन रो अभिज्ञता आवश्यक होतिला। किंतु आजिर समय रे एथिपाई कौनसी पारंपरिक अभिज्ञतार आवश्यकता आदौ नाही। केवल इंटरनेट एवं किछि फ्री एआई टूल साहाय्य रे एपरी कंटेंट प्रस्तुत करा जाई परिबो जहाँ लक्ष लक्ष व्यूज एवं बारंबार वॉच टाइम आनिबारे सक्षम हेबो। एहा सतरे आश्चर्यजनक। आमर एही पूरा प्रक्रिया को एक डिजिटल असेंबली लाइन भाबरे देखा जाई पारे। आमर एजेंडारे अछि 6टी मुख्य विभाग। प्रथमे एआई चैनल कॉन्सेप्ट, द्वितीय स्क्रिप्ट एवं म्यूजिक जेनरेशन, तृतीय कंसिस्टेंट विजुअल प्रस्तुति, चतुर्थ एनिमेशन, पंचम ब्रांडिंग सह वीडियो असेंबली एवं शेषरे एसईओ एवं अपवर्ड स्ट्रैटेजी। बास एही 6टी स्टेप माध्यम आमे गोटिए सफल आइडिया को पब्लिश करबा पर्यंत नै जिबा। आसंतु आमर प्रथम विभाग अर्थात एआई चैनल कॉन्सेप्ट को जिबा। आमे केबे भाबिछु कि किड्स कंटेंट बा पिलामानंकर विषयवस्तु काहेकि एते पावरफुल? कारण हेउछि पिलामानंकर मनोविज्ञान। पिलामाने कोनसी मजादार कविता किंबा एनिमेशन वीडियो को सेमानंकर प्रिय वीडियो गेम भली माने करंती। सेमाने थरे देखि केबे भी छाड़ी दियंती नाही। गोटिए वीडियो को लगातार रिपीट मोड रे देखि थांती। आउ एही रिपीटेड व्यूज ही हेउछि सेही सिक्रेट जहाँ गोटिए चैनल को खूब कम समय मध्यरे आकाश छुआ अभिवृद्धि देई थाए। तबे एई सबु कामो पई आमकु प्रकृतरे केउ टूल दरकार? एठारे आम पाखरे एक संपूर्ण एआई टेक स्टैक रहिछि। आमे प्रत्येक काम पाई गोटे स्वतंत्र फ्री टूल रो व्यवहार करिबा, जेपरिक स्क्रिप्ट लिखिबा पाई चैट जीपीटी, म्यूजिक बनाइबा पाई सुनो एआई एवं इमेज पाई गूगल विस्क। एही तालिकारे थिबा हेजेन मध्य बहुत कामर जिनिस जहा साहाय्य रे एकदम वास्तववादी एवं बहुभाषी फेसलेस अवतार तैयारी करिहेबो। एही परि भाबरे प्रत्येक काम पाई निर्दिष्ट टूल अछि, तेणु कोनोसी कन्फ्यूजन रहिबार प्रश्न ही उठु नाही। एबे गोटिए कथा मनको आसीबो स्वाभाविक, ए सबु तो एआई तैयारी करुछि, कॉपीराइट आसीबनी तो, चैनल मोनेटाइज हेबो तो? यार उत्तर हेउछि 100% हेबो, बरं कहिबाकू गले 110% मोनेटाइजेबल अटे। कारण एही वर्कफ्लो माध्यम रे प्रस्तुत सबु किछि स्क्रिप्ट, म्यूजिक, इमेज संपूर्ण रूपे ओरिजिनल। यह अन्य कहार कंटेंट को केबे भी कॉपी करे नाही। तेणु निश्चिंत रहिबा उचित, कॉपीराइट रो कोनोसी भय एठारे नाही। वर्तमान आमे आमर डिजिटल असेंबली लाइन रो परवर्ती पदक्षेप अर्थात द्वितीय विभाग रे प्रवेश करूछु, स्क्रिप्ट एवं म्यूजिक जेनरेशन। एहा हेउछि आम कहानी रो मूलद्वा। आसंतु देखिबा एहा किपरि हुए। अधिकांश लोक कौन करती जानिछंती? सेमाने चैट जीपीटी को जाई सीधा लिखि दियंती, गोटिए छोट कविता लेख, आउ फलाफल बिल्कुल बोरिंग आसे। किंतु आमको एठारे गोटिए मास्टर प्रॉम्प्ट रो व्यवहार करिबाकू पड़िबो। उदाहरण स्वरूप पिलामानंकर मनोविज्ञान उपरे आधारित एक 10 भाग विशिष्ट मजादार कविता लेखंतु, जहाँ सेमानंकर सर्वाधिक ध्यान आकर्षण करिबो। पिलामानंकर दृष्टिकोण को बुझाई निर्देश देले जाई एपरी स्क्रिप्ट बाहरिबो जहाँ प्रकृति सेमानंकु बांधी रखिबो। स्क्रिप्ट रेडी हेबा परे सेही टेक्स्ट को आमे सुनो एआई रे पकाइबा म्यूजिक पाए। किंतु ध्यान रखिबाको हेबो, जदि केवल टेक्स्ट पकाई देबा तेबे एआई हुए तो गोटिए गंभीर वयस्क लोकर स्वर देई पारे। पिलामानंक कवितारे वयस्क स्वर केबे भल लागिबो कि? बिल्कुल नुहे। सेथिपाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रो कमाल एठारे देखाइबाकू पड़िबो। कहानी तले किछि छोट निर्देश लिखिदेबा द्वारा सुनो एआई एक कोमल सुमधुर महिला किंबा पिलांको स्वर उत्पन्न करिबो, जहाँ म्यूजिक सहित एकदम परफेक्ट मैच करिबो। ऑडियो ट्रैक संपूर्ण प्रस्तुत। एबे आमे तृतीय विभाग को जिबा। एठार आमको एक कंसिस्टेंट विजुअल परिचय सृष्टि करिबाकू हेबो। माने चित्रगुड़ी को एनिमेट करिबा पूर्वरु एहा निश्चित करिबाकू पड़िबो जे सबु किछि देखिबाकू ठीक अछि। एहा एकदम बाध्यतामूलक। आमे समस्ते बोध हुए कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बा चरित्रर समानता शब्दटी शुणिथिबा। एहा एत्ते जरूरी काहीकि? भावंतु टिके, पिलामाने वीडियो रे थिबा मुख्य चरित्र सहित बहुत जल्दी जोड़ी होई जांती। जदि गोटिए सीन रे ठेकुआटे एक प्रकार देखा जाउथाए एवं परवर्ती सीन रे तार रूप बा रंग बदली जाए, तेबे पिलाटी द्वंद्वरे पड़ीजिबो आउ तार ध्यान भंग होइजिबो।
ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଚରିତ୍ରକୁ ସମାନ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବା? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁଗଲ ଭିସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସେହି 16:9 ରେସିଓର ସିନ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବା। ଏହାପରେ ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସିଡ୍କୁ ଲକ୍ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଆଇକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ସମାନ ଡିଜାଇନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସବଜେକ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପକାଇଦେବା। ବସ୍, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ବସି ରଙ୍ଗ ମିଳାଇବା କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ କରିବାର ଝଞ୍ଝଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ସିନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର। ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଇମେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆନିମେଟ୍ କରିବା। ଆନିମେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଗଲ ଫ୍ଲୋ। ଏହା VO 3.1 ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏକଦମ ସିନେମାଟିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ରେଡିଟ୍ର ଏକ ସୀମା ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମେଟା AI। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା 100% ମାଗଣା ଏବଂ ଅସୀମିତ। ଏଠାରେ କେବଳ ନିଜର ଇମେଜ୍ ଆଉ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଆନିମେଟ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ଲିପ୍କୁ 9 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସତରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ର ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗରେ ଅଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆସେମ୍ବଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡିଟିଂ ରୁମ୍ର କାମ। ଭିଡିଓ ଭିତରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଛି, ବାହାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏଡିଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରୋ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଫୋନ୍ର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆପ୍, ଆମକୁ କେବଳ ସେହି ଅଡିଓ ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ ଆନିମେଟେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚରିତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କୌଣସି ଜଟିଳ ଏଡିଟିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍କୁ ନୁହେଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ରଖିଲେ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଭିଡିଓ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଯଦି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦମଦାର ନୁହେଁ, ତେବେ କ୍ଲିକ୍ ଆସିବନି। ଏଥିପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଭିଡିଓ ଟାଇଟଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ କଲର ସାଇକୋଲୋଜି ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ଏକ ମଜବୁତ ପୋଜ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଗୁଗଲ AI ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପକାଇ 16:9 ଆକାରର ଏକ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଆଖିଦୃଶିଆ ଥମ୍ବନେଲ୍ ମାଗଣାରେ ବାହାର କରିନେବା। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଷଷ୍ଠ ବିଭାଗ ହେଉଛି SEO ଏବଂ ଅପଲୋଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଭିଡିଓ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଫାଇନାଲ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟିଂ ଅଛି। ମେଡ୍ ଫର୍ କିଡ୍ସ ଅପସନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ନ କଲେ ଭିଡିଓଟି 2ରୁ 13 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂରା ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ SEO ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ ଗୁଗଲ AI ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋଗୋ ଏବଂ କାନ୍ଭା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ହଁ, ଟାଇଟଲ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ସଠିକ୍ କିୱର୍ଡସ୍ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓଟି ଭଲ ରାଙ୍କ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା AI ଟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଶ୍ୱିକ ବାଧାବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଭାବିବା କଥା, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ମାଗଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଫେସ୍ଲେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁ ନିଶ୍ ବା ବିଷୟରେ ହେବ? ଏହି ୱାର୍କଫ୍ଲୋ କେବଳ କିଡ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏହି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ।